प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र महान नाम रे आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। चलतु आज वाक्य अध्ययन आड़ को जीवा। आज वाक्य है प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन एवं तांको निकट रे आम मानकर एकत्रतार समय सही विषय रे आम माने वाक्य देखिबा। द्वितीय थेसलोनिकीय तार 2 अध्याय 1 रु आम माने पाठ करिबा। सेठारे ए प्रकार लिखा है, हे भाई माने आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन और ताहांको निकट रे आम मानक एकत्र हेबा संबंध रे तुमको अनुरोध करूछु। प्रभुंको दिन उपस्थित हेलानी बोली तुम्भे माने कौनसी आत्मा कि वाक्य कि आम मानक द्वारा लिखित बोली मने करी कौनसी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न न हुओ। कई कौनसी प्रकार तुमको भ्रांति न जन्माऊ, कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिबो आ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक, न हेले प्रभुंको दिन उपस्थित हेबो नाही। से ईश्वरंको नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तंको विरोधी होई निजकु सेमानठारु उन्नत करे, एपरिक ईश्वरंको मंदिर रे बसी से आपणाकु ईश्वर बोली देखाए। आमेन। तो ये वाक्य आम मानक स्पष्ट रूपे क्लियर करुछि जे प्रेरित पाउल एठारे आम मानक कहउछंती ना प्रभुंको दिन उपस्थित हेलानी बोली तुमने कौनसी आत्मा कि वाक्य कि आम मानक द्वारा लिखित बोली मने करी कौनसी पत्र द्वारा तुमने कौन हुओ ना शीघ्र विचलित हुओ ना बोली से आम मानक कहउछंती। जदि के आपण मानक कहे कि प्रभुंको दिन आसीगलानी बोली आपण मानक जदि के भ्रांत करबा को चाहे ताहले यही वाक्य आपण मानकु साहाय्य करिवो। आउ जेते बेले से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो से कोन ना से ईश्वरंको नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तंको विरोधी होई निजकु सेमानठारु उन्नत करे, एपरिक ईश्वरंको मंदिर रे बसी से आपणाकु ईश्वर बोली देखाए बोली एठारे लिखा है। से जेते बेले प्रकाशित हेबो से कोन करिवो ना ईश्वरंको नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तंको विरोधी हबो, आउ सेमानठारु उन्नत देखाइबो, आउ से ईश्वरंको से मंदिर रे बसी से कोन कहिबो ना निजकु ईश्वर बोली से देखाइबो। मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने तो ए वाक्यरु आमने जानि पारलु जे ईश्वरंको दिन केबे उपस्थित हेबो, कारण ईश्वरंको दिन उपस्थित हेबा पूर्वर कौन हो ना धर्मच्युत घटिबो आउ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो। तो ये वाक्यरु आमने बुझी पारिलु। चलंतु आउ टिके ध्यान करबा से 2:8 रु 10 पर्यंत। सेटारे ए प्रकार लिखा है, जेतेबेले से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो ताहाकु प्रभु जीशु अपना मुखर निश्वास द्वारा संहार करिवे और अपना आगमनर प्रकाश द्वारा विनाश करिवे। एठारे ए प्रकार आमको लिखाई जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन करिवे जेते बेले से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो ताकु प्रभु जीशु कौन करिवे ना निजर मुखर निश्वास द्वारा ताकु संहार करिवे। शैतान रो शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी विनाश पात्र मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सेही अधर्म पुरुषर आगमन हेबो, कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते से माने सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाहांती। तो आम माने देखि पारुछु जे जेतेबेले से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो प्रभु जीशु कौन करिवे ताकू अपना मुखर निश्वास द्वारा ताकू संहार करिवे, आउ सेई अधर्म पुरुष शैतान शक्ति अनुसार से कौन हम ना प्रकाशित हेबो, आ समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म यही सब लक्षण धरी से प्रकाशित हेबो। तो ये वाक्यरु आम माने बुझी पारुछु जे प्रभुंको दिन प्रकाशित हेबा पूर्वरु आसीबा पूर्वरु से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो। आ चलंतु आम माने पाठ करिबा प्रथम थेसलोनिकीय तार 5:1 रु 3 पर्यंत आम माने पाठ करिबा।
ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, କାଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଆସିବ ଏହା ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଲୋକ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଦ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଚେତନ ହୋଇ ଥିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 34ରୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ଏହିପରି ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱାରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଗି ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେମାନେ ଏହି ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ତାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିକି ସେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାଏ। ତ ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ସେହି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ପୃଥିବୀରେ ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ ଏହିସବୁ ହେବ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଯଦି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ବା ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ବା କୌଣସି ବିଷୟ ପଚାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।